फुङा सिरि सिरि खरसा सिख्लानि गोथै खासिजाक मानमानि बाय आमचाय गोनाङै अर पातिलायजाक पातिमुं तेलिमरा थानानि बिसिं खबजानाय करेलं आमचायो तेलिमरा हायर सेकेन्डारि स्कुलनि नखलानि गानाव पातिमुलति सेमानखा आमचायनिनो सन्तोष देबनाथ मुङै बिसि नैसि उमरनि बुबायना प्रशान्त दास कतक टवाली बायखे कतक सरवै सागनो बोथारका फा सालनि हर ताई 4 सालनि आइजुक जराव 4 सालनि फुं सरावनो जे मर्निं वाक खायै रक निमकल कलायो अ गोथैनि मां पक्तमा मानै बुमा मानि नग साहर लाइखेनो नुखुंनि बोखाक्तै साइमानका थैनाय प्रशान्त दास बिनि गोरैलंनि बुमा मानि नगनो तंगो बुफा सन्जु दास जरा कलमा रमिनो नग गोरै ब काइसा मांस मुइहान फालनग सामुं खलायो हनिबो पक्तमा साइमानका बिनि मामानि खुक्तै निया हर ब ताइकुबनि सालनि हाइखैनो गाहाम करनो तंमनि फियाबा काइसा नुखुंगो पद्म पुराण ब पान्डाव थाङै माइति सावनो नग थुमानि फियाबा हर जरावनो अबाहायके अंखरि थाङै साक्षन बोथारकनानै खाकामनि कक साइखनारका तेलमुरा थानै पुलिसनो उलो पुलिसक फाइनायनो कतक सरजाकनो तिखलायै हासपातालाव लाङै थाङो पाति मुंनि फेर तावसो दै ब सराय सराय साइमान्याखौ पुलिसक ताबो आपनो नायथोगाय हिनै सावै खोनारखा দোকানে গেছে দোকান থেকে তারপর আইসে ফোন করছে যে পদ্মন যাবো মানুষ গেছে কথা আই পড়িস আচ্ছা আইসে ভাত টাত খাইছে খাইয়া ঘুমাইছে আমরা সবাই ঘুমাই দিয়েছি ও সকালবেলা গিয়ে আমরা ডাক্তারছে মনে করতে আছে তারা ডাক্তারছে গিয়ে এমন মন তারা খেয়ে দিই এমন কবিতা তারপর আমরা ভাত টাত খেয়ে ঘুমাইলো খেয়ে কুমসুম গেল একটু স্যার কিতা হইতে পারে কি থেকে কি আসবে বিষয় এমন তো কিছু মানে আমরা জানার মতো কিছু নাই মটট খাইতো বা মানসিক সমস্যা আসলো কোনো কিছু আসলো মনে করেন আজকে আনন্দ গেলে একটু খাইছে না এমনি আর এমনি এমনি তো স্যার কোনো ইয়ে নেই আসে না যে কেউ সাথে ঝগড়া থাকলে এমন কোনো দরবার কিছু নেই আর মা তো শুনলাম একটু মা একটু ঝোলা টাইপের কি হ্যাঁ ও তো শুনতাছি এমন কিছু বলে আচ্ছা এরকম নাকি নিজেই করছে মনে করেন বা নাকি কারোর প্রতি সন্দেহ আছে সন্দেহ নেই করে এমন খাইছে না আজ পর্যন্ত কোনোদিন কাজে দরবার করে বাড়িতে গেছে কেউর সাথে এমনও নেই আপনার কি লাগে আমার ব্যাগ না লাগে কি নাম এই প্রশান্ত দাস বয়স কত হইব বয়স তো 20 20 আমার কথা